nglamu ya jawa et amkla amlinke kun emien Jésus idomano et là enyamia yasi nyamia bo otitan bo omani blay kun ke jawa ke anmasin fotien e baliwa e busu klam ke ande e baikun ye nyamia fangano ma ya jaikun e jakun jwe e nyamia kula nglamnya yasra nyamia anangama e nyamia kpli nglamu elwasi e yo oduma idan e kanvu oduma e mien Jésus idomano baba blengalie falo sanu mo awe sign otinge e sabe yo ndebo ikan no mo ekofin cross c'est bon fi onyamia ba kwasakla yo ye bibo tinde so mo be nya ukale bo sabo otikebe moduma fu ye sabo tupatia usu afevia usu bo tinde so mo jujui moduma fu je demande so amen ye nglamulia ifa enyamyende sa ngabe yoli nu sa ngabe yoli ndetre nu ekenke makun ofajire mablo na donc kan sa ngabe yoli nyekun ndetre sien e makun ofajire ma ancien et onke anma sien bo fojeme yali wan et c'est que endeti bo jansu yole betik pa le froid ye ande ye esu son de kumbanye sueku betik pa le froid e quoi c'est que betik pa le froid inyonsu afianma sinoti igrisu ande e ko inyonsu bo blofon be c'est que le livre de la rédemption partie 2 amen nglamu enyanga e beriketimu bobo bokuna klo be obediala be o mesukro be o begbesu be o kokumbo et bien kla be ke kun nglamu Jésus domano ye et pasteur Germain et yoriki Jésus idomano ya e fa froise e kanga ndeti wa floa bo be nyonyani bois gbanflin amen ima ici uni floa kun be nyonyani bo be klali ikuni ici oh sangoti biasu isafamanu bekikili ni likenso ye uni ans umiefwe kun okpani kekri o salike won ye okra pepe likinga be fakikili inu bo nyanji froison won ba nyama sans fi nyame sulo ni asiensuwa oni asiembolo bo kura nyanji froison bonia no nsuni pa afin ba nyama san bo kura nyanji froa sobo niano ye gbengben benukun sininke na so nia asoboli bo fin zida osunu boti davidanu ma oklali oma okla pepe dikenso nga befa kikiri froa ye onyanji no ye uni boagban flen kun ojin bia ni like na bobetike nessa oni gbengben be afienle otike bakuisa I went in so ye inyi mantin so be ye beti nyamie wawe nso bo sumani be me umwa no nunion Froabo san ngoti biasu isafa manu owa solino ke boagban flen soli froanu likena bo betike nessa beni gbengben ablaoni na bewa kotoli ibo alukuni sika okle mu beo be kwakla besanu ansan o kuklo aso benu ansan yalenga nyamie sran be koko kleri be tojo flofle be sike woye ati flua i fafio bo akla pekpeli kenga be fakikiri no
afin be kunio sans bo be fin vle kula nu ni be bo be anyenti wa fa kula oni benga be fin me kula nu ofa tori be mani nyamie oma bakaki enyamie iya lo san bo be train inu be sie samuni asiensoa nyani loyekun ye ntiri ans gbengben babo be ju akpin be ne be sin jali bia ni likenga beti oni likenga beti ke nessa oni gbengmemu be ban kikri be sike ke nyamie ma bois banflin bo be kuni kula bo me yi anyabeu bo ma o singlele bo me yi umien bo be yi bo be ye yi aye be meme yi kula sonti otisu yali ke bo nyamie yidi be benga be o nyamie sulo benga be o nyamie sulo be o asien suao be o asien bolo be nga be o genvie nuo ntiri be kula benga be sike ma e mama san ngoti bien sou ni boak banflin e jibe aye ye be ye esebeti ye eseke beti pli tititi yali ke na bo beti ke nessa besike ma oyuso ye gbengben be kotori sangoti bien sou ni boak banflin be bo imama le bo amen sanga be ndete nsien imakun fajrema nsien ke fakanisa ndeti wan likinga be fakikiri flua niani loyekun ka boak banflin peli diken sunga be fakikiri flua kunu ntiri likena po beti ke nessa benukune ine teli ke nyamie su plasa like son seri ke bla nia ne mango ufekuye tao sango tisu isanu bemeni like kun ke sika oklesa ye oli aswasu ke oni ikpofamu bekokun na okrabi ke boak banflin peli likenga be fa kikili flua inyosunu ntidi likebo betike nessa benukun bofa nani bo wakpetro ke oserike bla ye ne mangokun ofiteri ekun oti okole be mani sango tisu yati ke okpe ale na sambe kumbe un be meni toko fitanku ke boak banflin peli likenga be fakikiri flua insansunu ntili likebo betike nessa benukun bo inyu fa san ke oserike bla nia ne kpango brekun ye towe kun o sango ti isu isanu ye ntiri sankune like nabo betike nessa beya fiele oserike avie kilo kun denier kun ye oz kilo san denier kun sange ngoni zan na osa okambi hallelujah donc anumasi fo kenke bali eboli sango yile d'être nous eboli nous de kanebo ye eseli ke ande c'est effacé
sans il est d'être ancien, il nous offre que quand. Sans que flangue de mes canons quand. Il y a essayé que froid, petit pas le froid. Il y a tiens des tibos et dans son nom. Il y a zanwan on y froid kun. Bon froid sobe kikili on y likenso. Il y a un intérêt que on y okra fa froid so na on y anu. Non, likenso ngamo peut va kili froid so ok pe non on y anu. Il y a zanwan ibo zan. Ko fei nyame sulo. Bon fajra asiensuwa. Asiebolo wa nyama san ba uma sankun bo okra fa floaso na oni floaso na liken so ba kikiri na pa pepe no isonti na ibozan wa sunba ye se di ke zamboti oti nyame na ikofwe anke be an floakun ba o san oti biasu isafa manu mo be an floaso be kunde sran na opana okbelike songo nunu na onianu eteke franga Daniel okirinyo na onianu mo be nya santimo zansu brison l'enkleke floaso otidike boti kingi ndengo floaso nu oti kingi ite se ke beti pole floanyo ndengo fanu oti eti delelie oti ke sran bo ote e ya jalenu sran bo oba bo osigwenu bo ofafloaso bo onianu bo kanunde bo enya eti enya klale enya sile isosana benye menyo hallelujah ya ekan iwo okman kekele o sali ke won ye okra pepeli kinga be fa kikili inuna bo onyenki floaso no hallelujah eba ejra ya eseke ndete nunu won d'abord ndete na won sunik ba afi banyama san bokla nyangi floaso bo oniano ya gbengbe benu kun sedike na sun nia asoboli boti zida osunu boti David anuma okrali oma okla pepe like sunga be fakiki fuwa ye oyangi no kana we nyinu eseke yo ya kunda bobo pa ngatema sene fueke edrawa bo ekanya eklike wale nu yole ke bleka singa nu nyamie o esa damanie nyamie osumani sran nyamie felin defala sansan noa boso kan nyamie no jofwe o mansan soin kan nyamie felin gonfa gwali su o mansan soin nyamie yiri froid boso ke biblu nyamie de ko fe popule mo fa ju sango yile o yi kra nu fa kedie o yi ke o so fa ma asonu na nyamie mamu na mo bekin afuaso mo bewu sawre bewu nyame sowre bewu dikongo ati ko nyame su bewu kula nyame klolibe de nga Jesus delibe bewu senga ndeso otifiawa ndeso ke ebe ti ndeso ewu na bibilie afia kuna ke eni ame kula beti almasifa ke itianga senye ezukande nga awre niye o man samke monkiye otike la nwa sonu kunu asoro ngo so ke sema ngolo okun kenti ndeso e man fiteri ye mbario hallelujah ye ndanga mon kan na ke nko soni fwali kavio na ke kuma nyame fa pa keri mio na ke ma nsiyo sanga sanku nyame no e fe kun ye me kan ndeso fa oyi fu onde men fa kleri ye ngamo momo e kankani ye kankan waye ça parce que ye bien nga sema do sima nyame nde sangue ndega mo nyame o tike suko yi sanson i son de son nkan klamonio o ma sango ti son den o bla na ma o façon de sauver alléluia nga bla ngani e ko bla sanga e yakuna ban nga bla fonse ke vision babo yo le ke e yi fo ngo so ke sango yile babo no ko fe sango yile de trikule mo fa sango yile de tra bla on nyon i mo no e sur ke soin o te kandanga e afika
afin ça que moi et duma et beboletio c'est que ko vie sango jen d'être nous un sango jen d'être ancien que ko vie nous de kan en tout cas ya sai simbo sango jen d'être kun le te fa du sa o fa du sango jile yi avie de lo amen et vraiment en tout cas faut qu'il ko ka e baso et que ya yi ne ko afin que kan fa wan yo iwon yek bengbe benu kun c'est dit que nasu nia asoboli bo fi zida osunu bo ti davida no ma okrali o ma okra pepe likenso nga be fa kikiri frua ye onya ginu ye uni bo agbon flen kun ogin bia ni like na bo betike ne sai oti oni bengbe be afie otike bakuisa he went in so ye inyi manti so be ye betinya me wa we bo sumani oba sumani be me umonyo heyo ezi wa yi man so be betinya me wa we bo ofa sumani be asia umonso me umonwo e uza ke ikpanyo nyame wa bo otinye nyame wa we otin so nyame wa we otikungba sanga nde yandra enyamie obuo eke ngo kelen oke nyamie ijanu san nso bo iwa we o besu bo ke je sais que jo unsu ko na mba nko sese amutranle na mba ma famu yi unsu ko na mba soyin okpekpenu sale jajale nso okunso jajale nsoso ikunu osume israkun kunu osume israkun kebo iyo sume ni otike yi masa ite won yi ma nso do ofa be so nso do kekun ko ban ye ojiji nyamie ndenu kekun ko ban yo creati yo iwa wen so and the yi man so and the isran so benu krikri yole akotopol iti bible say ke ndenga Paul kan otikrekrekre afin Paul take benga mesa Paul otikenya mi masa oti wa so benukun yeah iti tamke otika anumasi ni ndai ya to bible so sango ile ya fie kan ya ke sakun e fa bebotio oteti ke akwa enyu ekun esai sin sango ye ndetre kun ke akan e ba okun iwa wan so and the ithron so song of a bali okun ebobo beduma otika donga sunga le foi beduma bo ona juma sanga sai kun ke ehunletio hallelujah manyamia ukai le ne kun ke ntike sukan na ma ekwakwa yakuna otransuso senye se ekanga ndetre nsiendo iwa kenga mo otike ngo fruaso bo sanson oti biansu san oti pharmacie sansu iwon wonie okwa fafruanga na oni okpepe likenso ngonu na oni anonio hallelujah iwon wa nyasran ibozan wasu iwon nasu afi asoma di bo bonfle bo fin jida osunu okrali na okwa fafruaso na okpepe likenso no na ania no ye wanio yo le ke Jésus Christ bo obali iwon okrali que Jésus bali okrali Jésus okrali ngwe Jésus okrali vie Jésus okrali vie Jésus wa senga so ami nkra okrali vie okrali me hallelujah okrali ngi me kra pon musu satan okrali asia usu okrali be ba okrali like finwale boy asia so Jésus okrali yo okrali ndian okrali bengba tu e won okrali ikusum ikumba ke okrali o kebo ikumba ke okrali itema ikumba ke yakwa fafruaso ne onia no yes otika Jésus bo okrali yakwa fafruaso na okpekpeli ke songa onu na onyanginu na okanu de of akrio
okleke froid nan denga ke non croissant de non croissant nan de ben croissant ko kan senga Josibo klali yo fali yo nyani nu yo kanden yo bo Josibo ti wa we yo ofawre isan nso be nu isan fawla be nu mo be kan créer alléluia senga Paul ye parce que Paul senga Zanier ça song zanwi on beke yandra nga blo fonso que symbole on beke wa fa ça c'est comme ça fa so oku benga nyame sumani be bobetike I ma sign inu unsonsu yo obali yo wa tike fa sonso anze nga mo ofa Jésus tike su ofa clisan boti wa fa ye ke ye so afa foto nyame o yinu klike nga ibonye alléluia c'est me wenyu ye otike fu ason eswa nyame so atike su anze asomel so atike su anze Jésus so atike su iwon li kenga be fa kikiri fuwa iwon niani lo eku ke boa gbonflin peli li ken songa be fa kikiri fuwa kunu ntili like na botike nesa benukune amen et parce on sait mais c'est que foi so yo kotike me va sunzu nyamie froid ngowe okumbe kiri oni dikenso ye won ke boagban flam pali bo beli kunu ko be kunu okunya meslo like na be olo bolike na so beti kumbo iwe kumbo tike transa amen iwe ntili like na bo betike nesa voilà betike nesa ntili kune iwe bla amen o te ke ko o be kunu okun like ngama o fia ibolo o so afite iwe bla yo badio iwe nia ne kpango ofekun ye otike kabe bali fwa ikikinu ke zania no iwe ne kpango kun yo we ne kpango ofue yo we iwe nia ne kpango ofekun ye ta o sango ti su isanu bemeni nikekun ke sikaklisa ye ori aswasu ke oni ikpofemu bekokun na okrabi amawe donc quand on tikeri faut que pali nyama kikinu botike faut que su tikeri iwan oni nani kpango ofue okun sango tisu dawe sanu okun ori aswasu o ma beble ori aswasu ke oni kpofemu bekokun na ese okrabi alléluia et tout cas et pepe frère nous nsan afanda andele fo insansu ye edran fo ke ya bobo inansu oma se andele ekengale edui inansu eduma ekengaka na yakanonde otike edunga atike ba ma tike ikikrisunu kebe tike su be oni ne kpango ofekun okun sango tisu tawe sanu okun ori aswasu ke oni kpofemu be kokun na okrabi inde tensan iwa ke boagbon flen bali likenga be fa kikiri fluwa inyon sunu ntili likebo betike nesa benukun bo fali bo nani bo fanani bo apetro ke osedike bla ye ne kpango ku ekun fiterio oti okole bemeni strango tinsu ya tinke okpe ale na samu be kumbeun bemeni toko fitanku iwan kenga mo obe bali like nyosu
nga fa kifwa inyosu oni nani kpango sanga sikongu senye oti okole okun sango tisu bemeni ati ke okbe ale na samu bekumbeun bekun bemeni toko fit dankun ok ndete nu que bois conflent beli dike nga fa kiri flua insansunu un tidi likebo tike nesa benuku boy nyu fasan que osedi ke bla nya nekmango blekun toekun o isanu ngo towe kuo trango tisu isanu ye ntiri tsankuine like nabo betike nesa biafiele oselike avie kilo kun denier kun ye 11 kilo 100 denier kun sange ngoni nzan na osa okambi ke boakba fen peli like nsansu be fa kifwa ko ni en fwa nsansu on nani kmango kun botise won otipli amen ne kmango be nu kun iwon mankinga iwon ke boakba flen peli like nga be fa kidi fwa inansu ntili likebo betike nesa benukunu bo inyu fasran ke o se dike bla nya nekmango ble voilà o dike nekmango o ti ble nga wa le fleka ble titri amen blo fon noir ye wa le fleka ble titri wa bien ble sanga se ki pa dike se we tu pa ble titri donc nga be beli foi like insansu bobe tikali foi insansu be una ni kpango kun bona ni kpango so senye la ufla no ni kpango ti ufue inyo so ti okule insansu oti ble titri okun sanga mo otisu be me ni to ekun yeah iwan okotiri anye iwan avec kilo kun denier kun 11 kilo 100 denier kun sanga ngoni nzan non ça okambi mais et in nasu inde transo ke boak panflin bali kenga be fa kikiri fwa in nasunu ntili likebo tike nesa benukun bofa anumai ke oserike bla nya nekmango nzwen punye tango tisu be flei vie ye lika nga be flei blolo osu isu me ejnawa ko kebo fuke ya ken London ti ejnawa yes senye o ti ke flua so mo pa bebo flua bo nyame fa kleli Daniel o se Daniel ke ndengo flua anuyen na kan klesra qui fasse blekase no samu beniano be silei isukwa benga be sinango fanga no benyana mangwa beke benyana mangwa sanga be simemu aze fasumu yanzwe ke be kioti yanzwe ya benga mo be kre ndengo fanga no inu demu be badake ndramasa ya isoflua so blekase wa du afi eti ale menganie blekase wa du afi que Joseph akani Matthieu netabal abla nano blekase wa du eti ale menganie blekase wa du awe wa pen blekase wa du famille ja vengu famille blekase wa du atokle famille ba blekase wa du benga me se ke beti nyamne jofo beti ato nyamne jofo mu be o menu blakase wa ju e ke blakase wa ju kumai nyamne ngo kani inu aja kusu wa ju
Yé nyamia kusumai. Bo ofa li fruasoy. Ofa keri zan. Ofa keri yandranu. Blekasenu wa du ke fruaso oy wei shenye. O mande oy wei enyu. Alléluia. Yé wa tike igrisu. Côté igrisu. Wa nani pango ufue. Okun sango o tisu takun we sanu o li aswasu ko ni pofemu be ko kun na okrabi ye so tikeri kebe su kle bo nkiseme nyusai anza oba nyami un so kosan ke so unke nantango tina ni pango sonyo wanio afiwa sango tinya mi kebe tike fai kikrisu beseka bla onia na nikpango ti ufue fita ke ngabo blebo be tubo arunu ba mamwa yen so ke na nikpango ufue fita ye ufue fita so okunsakun otisu onsan otisu otike takun osan onsan otisu ori aswasu ya sasu pa kekere pa que on y pofemu be kokun na okrabi ya unsake wanion ye sankun kanga tile kanga gine akwa tesu afaka kanga tesu se kuzumai inga mo nyamo tikesu yensu ke sango tisoi bo kanzama nani kwa ti fita na ebuke josio ese na ebuke nyami wawo alléluia. Yo le que sorti que Jésus ni be ça que sangabo otisu. Avec un quand balé, il va boire banflé. Bon fin David osunu. Sorti Jésus, be ça que sango otisu ni be ça que Jésus botisu. Alléluia. Au courant sans soin, oli aswasu que on y pofemu be ko kun na okrabe. C'est ça so koti na nikmango sansu. Takun we sanu. Senge tanga o sane. Ole ta sang ole machwa. Amen. Ça so oti ale kunfwe. Yo ale kunfwe kun. Mais c'est que sambo oti ale kunfwe. C'est me oti que militaire ça. Boa jasso. Iwo suko ale kunle. Ole tui c'est ole makatoshuma. Il so et c'est que otima ale kunfwe pa. C'est que odino c'est que eni popo ko kun na ye kwabe. Ye bela bebe c'est que ngo so la fio. Afi asuko ale kunle. An no pofamu am ko kun na akrabe. C'est ale tu c'est ale makatushumba. Hey yo. Iwan sango tene ne bango su ole ta. C'est ko ole tai ole machwa. Ye ke chwai yo le ngoti piembie okun tai yo le ngamo be fa chwam be fa be olanu donc ole tafoi so ole mo chwa yo ke tagma yo kenio tanye be wi down c'est comment chwa foi yo ti piembie o ti kan o so ngoti piembie ye o ta danwo okun chwa so e ti ke be tue ke be ye ke be atinu tu as vu yo quoi oko wosan yo kunyo oh ale kunfwe bo oleta sang olemo tuai o kleke otima ale kunfwe pa okun okwe asoje ko oni pofo me ko kun na okrabe ça veut dire ibone ke okoso okanso o se nko ko kun le c'est kuma okra male ya yo won no tin na ni pango ofwe fita su. Bon, c'est un cause qu'on allait couler. Non, on dit pas vraiment qu'on coupe. C'est comme yo c'est encore au clan. C'est un pas pas de cause comment on y Satan. Alléluia. Yeah. Et c'est que y a un côté n'est pas on tu fouille. N'est pas on fouille il peut la séduction. N'est pas on fouille. Yo le que samo oti blé fouille. Yo que Satan yo anon sam ke sanga Daniel ngulenga no ngane me fa ke Daniel o tike bleka sie nu wa fanga Satan wa faulu anyame mam be afie
O fa olu aso nu. Bo o la kalakabe. Oni gbele. Wa fofa yo. Mo onya be. Yanga nyeme fa kredi Daniel. Mo selenke na tikesuka. Ite mankenga mo zanuni mo be so tikesu osu Daniel ole. Onge sanga ofanga nuye. C'est si mais Jésus voulait otinkpe. Alléluia. Yeah. Nani pango foué. Ibon kleke oti ble foué. Oti la kafoué. Oyon koti ke oti nyamien. Son oti manyamien. Oyon koti nza mano paja. Senga na Jésus. Oyon koti nyamien wawe. Senga na nyamien wawe. Oyon kokanye. Senga na nyamien wawe nyo. Alléluia. Yeah. Bluff un flèche que antichrist. Antichrist, il y a le que ato crifoué. Yo, que petit que foué, qui sous, dit qu'il y a un willen, il y a le ato crifoué. Il y a le blefoué. Il y a la calacafoué. Il y a le Satan. Amen. Yo, il peut que ça peut pas. On clique Satan. Ko owa so nu. Oyonke oti nyamiesa. Oyonke oti nyamia awesa. Sengwa nie basayin. O sake Satan, senge Satan. Amen. Te mankenga me kwa so nu. Onke blebo beseke me e atojwe. Asa me seke me e ato cantique. Ke bebo che na sanvie mio. Yo le so mankenga ma osu wa yase glum. Sanga mo se onwe olai wa bukeni nyamie iwa wenio. Sanga Satan oyo sona ma blofon seke pour nous distraire. Oyo sona ma e akundan o jaso sanga nyamie suensu o jaso nyamie densu o jaso dwenga be tosu o na ya kunan toto na ma enialo. No samke se Satan anma samke Satan ba sonu. No ko ba sonu obaka toto ya kundan. A fait cela fleur c'est totalement on va encore totoé. Alléluia. Et que baba sonu mo bien besoin sunyamien anya nga to agbun ye na ken sentiment nyamion ça que Satan il plan pour le quoi sort parce que ye ana nyamia dijuman nyamia dijuman Satan va dijuman Satan est au yibo ça maçon Satan o sous pension. Pourquoi soy o ku samu da ku na jaso nyamia dansu o ku we ya ngene bezunia. Alléluia. O tati se bezu kan nyamia dan be saka nyamia wa ta me fite o tina wole. Se mo jeje o ta se samu ke saka tema nyani pa ngoti ufule. Yo le ke o fe so fa sanga no vie. No ingba fima nyamia anya bien. Nga ngba fima nyamia. Il délicat bâti Satan. C'est que quand on passe au sein de Satan, au sein que on que nyamio a wesa. Ça ne passe nous. Quand on passe on peut professeur ce kanye riba sakari pari bo kanga nyamio a we. Ne vient in battre nyamio a we. Vient Satan. Il délicat bâti Satan. Quand Jason vient nous, sans vient, on a n'importe la fleur. Nyamio a ça, on a n'importe la fleur. Nyame wasai nyame kande kelimi like ku senke ideli ka ba otisan nga o son na nikma ngo ufu fita nyo afin ko e son ya fa ya nwre ya fa ya gwasu e lafisu ke anya blanga pa nyame wa onu nyame igenu anya bianga nyame wa onu nyame igenu ya fa ya nwre ya fa gwasu kanzu oti Satan isran Satan se va dire du maçon et ça sort. Que blanc mais a petit wa sanga asonu. Heyo, mbo belo o ba ko bana wa sanga asonu nu. C'est so ba ke o ba ke mi Satan et sou prinsu et kinglemu et foin. En zengwa ça so ba c'est que na ba ku baba mu. Ça ndesa ku ba sonu. Akwa bien a o fo jaso. Akwa jaso. Bien asonse wa boduma you want taba you want me Satan so mamion osman ke aso ngo we ma sanga no iso son e akile you want ne kwaso ne
nti ma nyame wa nti Satan so nti ande kuma Satan wa wo minu Satan so manke ma sanga so nganu c'est que yo c'est quoi parce que bon ya ça me mo na ka jo ne fo na mre boye nti ma nyame wa iso so yese efun alléluia donc on soit quand so le c'est quand c'est que a fo jaso wa jaso ngo tabalo nti Jésus nga tembalo mi papa ma mi e bonde ma mi abonde ma c'est que Satan aso me yo e to so yi ke nga ba kan mi ndai anda ba tojwe yo kan ne ni yo Esau yo kela flo yo uningemo ye besoin black asienu ato on na olen be nyon be otika be kole su pa o ma se ka nyame kpinsu nyame mamu be to la kale nu se nge kusumai kama nya plansu kene ma me to la kale nu itie mo frango we otikesu afikon benga be sindango franu be sile iso ese owa be ma be si Satan lie on nyame lie ingbache alléluia be wu nyame lie on Satan lie ingbache alléluia yo iwon ka be tikesu okun na nipa won ti ofue yensam ke wa fanga Satan fa wu asonu bo fa sanga nu yo na nipa ofue okun be meni ta c'est un cousin va ken olément joie yo que Satan oti gbefue Satan oti inu di fue itema an ka ba efue vie be sigwenu nti ba efue an ko me di fue o sigwenu sa yon ku an amu fue o sigwenu sa yon ku ayon kokko senga kumai o ko ma so nu fue fili ilike afi o yenwe o le noa senga o le moklale hallelujah iwon o le ta senga o le ma twa senga eliai ele nyame mamu be le ta be le twa eliai o le ta senga o le ma twa o ti inu atifwe senga o le mani ke fi o ko mani ke fi yo o tete ija sengbe i ta ibonebe fwe o fa o la sa me sre o sanu gu dan pa o sanu ka on a bukeli kio o kun sele kun o senge ta so li ke finwa nu o ke san comment on se ko ale kun ça un tu danger c'est un cartouche nu nu alléluia donc Satan o le ta dan pa senge twa nu manu o ma na ma e sre na so ba e fwe na so ko me di fwe na so amu ma fwe na so ngamu be le mani ke finya nyamie iwa inyuru alléluia so ko ti nyamie wan Satan ko me ke fi o le ita so c'est ita kwa me san ke fi c'est be to tai o kwa me so be so te sa vru o dolong be li ke fi no alléluia c'est que o ti i ja se tete fwe o tete ja sengbe suko en me kokun nan krabe oni won bebe nan be ku sanga be sukra mamu afi ngiamusin voilà benan be ku sanga be sukra mamu yo le ke beleta sanga be le matwa alléluia je dis sanga soa mi onkula afi nyen neta okune twa Satan o leta sanga le matwa o klama sanga yo koti kwa fwe sanga ti ma kwa fwe alléluia et c'est que otike yo ti ibopia itema e sukba na nik mango ufue yenza mkana nik mango tu ufue la vie Jésus de Bible c'est que jo hébreu de tribune sang imam o tue que Jésus Christ o partisanuma o tisonde o tsotiti Jésus kachima c'est que tike foi ikikrisu be una nik mango ufue inyosu wa yo kle isansu wa bletitri inansu wa zonzon amu o kachikachi Satan kachikacho o kandende ayemo kachi o kandende ayemo eje Jésus wanjo amu moye am cheche moye cheche ingo besin of Satan kachikacho Jésus Christ o kachikachima alléluia na ningmango fue ble
façon fa wason ça que Satan bason kunu o bake o bubu nous o sanga sonu o constant de bobo c'est ko bason o ba koti e pofwe o yon koti o klofwe o yon koti surale o yon koti ngoma fwe o yon koti sikama fwe o yon koti ti ma fwe o yon koti o klofwe c'est mo ti e pofwe amen la e wa son kunu iso le pasteur Iji yon afia son be ba son bo yi dom mo tue à Blasansu nga blofon c'est que 8h30 pasteur Iji wan ni ke e bo son bo dom mo tue à Blasansu mais que ça me fian lo que be lu sa tru be wa son nous on se fotamment fracasso nous okpi a son nous ma chauffer na belier samu beba c'est be sorti ba ils sont ti nga wa ne ke o fatake o formé goût de prière ku nan kan be nga be ti son nan kan be be glu be fa ka be formé goût de prière ku na goût de prière son be o fatake ke don i do mo kwesu be fa senya me le mo fa ju doy mo kwa blasansu ti ka so no wa lo ba yo ko so ke be paso no bo ti wo na wlai ko kanino otin dek ba nsa ko tin dek ba so ko ti ma na wle otin dek ba so ko fi ma nyame yo so ke na ni kwango ofuani kan zu Satan yo wa urba no so jo yo ko kan de so mais e bulike bon mais ça afin personne mais nga me moi bon passer ni i du modi famu be bulike de sontin de portin na lenti bien jo otikpa mais eso ya pasteur ji wa fe samu blamu nga moni asomu wa fabe o fra que sene e ka sonu moneke e ke domo kyosu ba bebo na wlen ka be be kosain o nyame ka be ko da mami si ka so don ju ko e won die ko fra ka be pri be sebe ma evie ka ko so be sere nyame sain mo be kanye sain mo be jo nyame no sain mo sang akpetoa na le so fe sa fa fosu na wole sa akpetolo ha aso nza no ka so nye fe sa ye kan zo nyame jo kan zu passager nyame jo ke sa pa aso nti wo le kun e wole o blaso ya ko to kikrisu okpaninge koko gwabo ke ida kam manzin che bai wato hey nyame wana modi juma ba ko fe gwabo lo ba fa ba son be sebe me ka be sei atike waja osukan ayima ke ida kam son no ke ida pe gwabo lo ke ida kam manzin che bawo wato be wana nyame wana odi juma le kun passe wa ne nga fa na ole wa yi nyame san kun ko na ma okusa wa wosonia na mi se ke bleso no kun nyame san so o sedi ke wana ko sume ke san nyone e wori e aso so no e o ke ko sabla so e kun nya se nyame ko na nyame wa we e tran san o so no o de genen tike akoto kan tile ye nyame san o ye oni so blaso me jo ye o siro ko kuma se nyame se san ke blanga mosungo sa atun bai e su batrayo he ya on ke kan zu Satan ya nga jo blane zu kan na ni kwango fende o le nu nyame san wa se pasteur ke e sale wa we nyani na e oni ke na nyame wa yo na Satan i wa yo ile no fata ke be buya kundan sange babu me akundan beteyo biso sa mete ko le kun e wala moneke pasteur oli klokunsu nyame de kanle e ya sonu ke don duri ke domo kwen duke parce ni yakutuma ba parce ni yakutuma ba iso nyame sike ba ko ba bebo nyame wa la be brenye nyame wa o su be su kanyemu be pasa mesu ngakbetoa okbetoa ke je blanwa
nyamia wa wan otra ba ifo ngabe o asono no oba wa tranga ofajrewa oba wa tranga ofajrewa oba wa tranga ofajrewa asoni otike kevie mani vie suni vie penzo wa ni kenga ni mani ndango to suni otetate ko ni vie maso wandi ko trawa ndiasiwa ye ngabe jineke neke usuza iso ani yakun olo ani an jasusa o jakun okun bali shensiwa okun afali mikrokun okun mon passe juste que Satan monolé cause que Satan monolé blanc menon ça pe passe union c'est rien de soy wa blanc kunle façon ngamani an mani mon bon blanc kale menon soy dans les une trace insérée une côte trace un peu quoi blanc maintenant les nyama wa iganu blanc kade no ja ma ka ja ça c'est que Satan mono ko kale menon foi que fait cambonou c'est que non c'est que des gars blanc que ça te ne sait pas alléluia nya ko fele nganke je crois que c'est année 2004 ko fele ndenga blanc be ya sonu nu nya ka be so la été asonu busa gbe bes dali capable garçon nous o un denkan blababo passer jibobo o ku bu waou o ga ikikrisu Satan pa blabo ikunle inyo su kendenga tason da tete o tike kemon denga nje danti be ko fa dozo ye wa transo asonu nyu senio ngozo blababo que c'est sécurité dozonio et sécurité seigneur kason sangani kangen joti sang ote sangate ko inu wa butie tie voilà c'est moi yo c'est que nga efeke e compte que ikunsu o ko fa dire yi nsansu ikunsu yo le blanc mo blanc bali mo wa nyamie wa besra nyamie bo osra nyamie bo sameto osre mo samekanie osre mo e wondie konglem de pan yo ikusu yo ibobole ya gwale no wan ya nga bla bla bon awuri ya gwale no wa ya nga mo asono abu ya gwale no wa ya nga mo dozo wa transon no ya gwale no wa ya nga asono wa tetiro le nganu donc c'est effet ya gwale wa e fa be ya be ibobole wan e on kan zu Satan go bobole c'est kusumai ko bobo obobo na wole klole yo so ke na ni pango o fue amunia ke kangali ko tike foi inansu i won so o tisu be fese vie o kun blolo yese o sisu amun in ke be tike foi inansu se ke be tike foi kikrisu be na ni pango o fue se ke be tike inansu na ni pango o tise o ti nzwenzwen o kun senye o tike que tu as ikrisu be won eduma afi be won wole c'est Satan o c'est nyamie o donc dans les tu be won wole ite won sanga mo tisu ta o sanu c'est que tu as na so se ne wa wole we i won sanga tisu be fese vie o kun blolo o sisu blanye se o wuri amen jo est-ce que foi ikrisu yo le Satan a toque le fouet, la kalaka fouet, nous a 10 fouet, stress la fouet. Amen. Boyon ke otinyamie, kana nyamie. Tema se kejo, mais enyayon ba. Amen. Ya oyon kotinyamie ça, kana nyamie. Donc il est nous Satan a fanya son ka. On va fanya son ka. Mais sous Satan, ça va baisser son. Nya kablebo Jésus-Christ o sumenya kotomu o so be no so Judas Cario o benuvie brol be pali be wa mi nya ke sranye mesai à 30 ans on a ma am ku jo que musu be Satan wan jamu tu c'est ma am ku jo ka ba ka munduma ngon fanu
Il faut qu'en décembre, c'est juste d'abord, il y a trait. Donc en décembre, il y a trait. C'est un trait avec Satan. Il dit, moi, on va atteindre dans le way. Non, car son nom est très fort. C'est mon coup de jockey à Tigna, mais on n'a pas de mon grand ça. Il peut que je les gros kingi, il quelque chose, il y a une mien d'ena, boati, boati, ça qu'on jouait, boati, boakatiwo, boati, boagnan goin. Il y a des kingi, il te dit un jour, ma âme conde, en un moment goin ka. On te dit, que n'y a même qu'on fasse un coup, qu'on fait un coup, beaucoup kati. Oh, alléluia. Amen. Yo, il want frère Christ. Moi quand on a tiqué les fois, il n'y a sous et a sous. Il want que bois banflin. Bali li kenga be fa kikiri floa il n'y a sous nous. Ntiri ke bo be tiqué nessa. Be nous kun bo nani bo fa nani bo ak petro. O se de ke bla. Yeah, ne pango kun e kun fiterio. O ti okole. Be meni san. No o ti okole. Be mani sango tisu yati ke okbe ale. Na sambe kumbe un. Be meni toko fi kun dankun. Amon. O ti ke kabe ti ke fa nyosu na ne pa wa kaki wa yo okole. Ndo kani wa pe un. Alléluia. Au courant, sangabo otisu, be meniati, que okbe ale, o pa yisamu be afien. Voilà. Ça veut dire que Satan ko passe nous, o ba o ba nous sangale. Et tu Jésus ma écoléon. Ko basay. Yo ba o forme groupe. Kanga son nous. Kanya blâmer un groupe kanwa. Ya so le groupe kanwa. Be kansanga on dewa. Be kansanga on dewa. Be kisanga on dewa. Be ngawa. Satan ou sang à son moment. C'est ouvre nous go bayo ba le quotidien otinya mi wa sai. C'est ni yo pe ndem ye. Alléluia. Yo be meni ati. C'est yo nkande ku. Yo be meni ati. Que o be ale fa isa mafie. O ku be meni te ko fi danku. Jo ngo so ke to ko finion. Ye be fa se ke épée. Ikusumai quand nyamende bibu se ebrefan ga yo nyamende ntike te ko fisa bo ola akpe le urube anwule no donc on be men to ko fi dankun c'est pas effacer ce que jo be men nyamende dankun oh Jésus le be man Jésus nyamende ibo ti nyamende nion c'est que be man nyamende kun yo le ka likenga be ko sonsa afika ngabo ebo ekosukru ke ekosukru be ko ma esile be ko ma efluwa be ko ma elike yukuzuwa ngwe be meni like dan be meni toko fi dan kun ibonyo le ngwe nyamien de be ko sombo so ke école pastorale o te ze ke show nyamien ndai be soma be kwa nyamien ndai sukru de quoi nyamende sukuru nyamien o fasran iwan kana o Jérémie kana oni ando si awo ndo man forio polo oni kunlo folo ngotisungo amawe donc kana ba usan kunya me do makbe o do makbe ye be wi yo ke be wi o ti kan o sese o jejevo i kan ko ti kan bo yo commence yi ça me va que là. Donc, on fait facile gumi. Donc, on du blé, on fait qu'on se fasse du jument. Mais on a formé, on clériqué. David, quand on l'a, on a sommalike. C'est un ami, on tient David là. On met là. Il dit on va aller à Kuni Goliath. Alléluia. Que David bali. Sali wanya ninga mama e be owe fatra nga olong fa olong ko fa olong wanya ngo we na wa viele ngo we oti nye sotiti ngwana tima se ngusuma kenga ma somali
dry on fait boire il te confiquant il au bout quand on va fond va combler il y a le fanien on va con d'un on va con Goliath il y a ce que nyamien d'un bébé quoi sont les fois sous nyamien d'un na be ko soin be di afo nu afo nsien won be men to ko fi tanku donc qui nga be ko nyamien de soin le be ko to ko fi tan fale ye won menio satan ma sanvier nyamien pedi nyamien pa sanvier ko ti gbon flen kan nyamien pedi mo nyamien pedi okun o die medjuma ke blok wa ju okun so ko ke soin le koko le ko basene wakati hallelujah koko sene ko basene wa pharisien wakati amen o tati vacances nyamien de be soma on a ko nyamien de soma ke fu asu école ka sonele ya gwa yo le satan senga nyamien Jésus bali Jésus fait akotomu be a le flan no o kam de klebe o timbe o kam de klebe ke blek duli i wan mu wo un so ngwa nglo no ni mo en la besu sengo son li kelele yo le Paul c'est Paul wan jo keni Jésus jali nu digi ngan solele unike ndo tiesa amen que Paul ko solele i sasu ngoti ke ba tesa su ngonye nyon fa ke ba tesa su e ke go kunye me mamu on sa ke diplôme go kunye me mamu sangue koli gamale lomo bali ko Jésus janou ngonia que Jésus jali nou ni ngan solele mamu ko ti ke ndo tesa a finya mie o junglo o fa Christian nyamie o fasran o sisisran ibo o tin o kon fei o fa ko ijuma dile ye won be men to ko fi tanku ele kenga ba o ko be on sko soin nyamien de mo école pastorale ya be ko nyamien de soin lele be nyan diplôme be nyan licence be nyan maîtrise nyamien i diplôme wa masan yo nyamien wa we hallelujah en panyo ni ke nyamien flemi on se connaît croissant au clinique donc que ma balanga nous li ka ma clé croissant li ke na ma clé te ma si asolo menu et asolo nous wai quelque soit li ke là quelque soit li ke là PC ça li ke soit là BC ça li ke soit ni be comment nyame de foi on tati di ko so ke ça ou le on nga do fa que révélation nyame ti ke so fa krewa on ko kanyame de fa klesra on ko san kati di kan be ko soin suku noy o kati masran so o esa eti dan alléluia c'est que ngame fa mas on dit que ngame fa san mo kan klesran o kati san o kun o e masan yo wan se kan fouet yinu ngamo o bo nyame duma dile bo soko oko klovesu se be me apapando odi soko klovesu be manakpando ni ngatema odi oko klovesu be me gbonu zwe ono se be blak kunjuri wan nzokole ki son le ko li bali wa won ke kan zu gbonu zwe kaka ma onu be kwa nu ekun mo to pake wa won ke ibon wo tie sa e okwaja okodi ma apapando kun wa won ke okodi ma manakpando kun nungo obo ma dile bo ona tija okokro mesu ofak mango okona menu o kliki se ko so ni ke bali se ni so anyalo to o to mboku ipo mo bo amelo to agwanu carburant et ça agwanu carburant o comment se be flaka pasteur e blade o sukan so kona bai sa ke amesika se ngala nu sa me o se ke mo tranle afinya me flelimi hallelujah ye wangwe be men to ko fi tanku to ko fi nga okupe ko melo yene nga katiye yeah iwan be men ya ti afin ko li won ele fuen e ya so ni fuen awasi yene be men ya ti ke okpa le ofa ji sama fien e ke nga mo oli bali boko so ni ke bali
Ikusumai, asonu nu. Nyamie mame asonu. Afi nyamie wa kufuen. Nde na weni sofa. Nyamie wa fuen. Biblu, you say what dio. Nyamie wa oni mo won kan akoswele. So ili sa akoswan, kokoswan o. Se ka bai kan Biblu nde. Yo, kokoswan bali. O se ne o kan Biblu nde kun. O manye mam, bien ele fuen. Biblu so e fa. O serve me kabo men be fuen. Beti sans sou fa zou. Ye Jésus moi jo. Anyan sifwe. Osu kondi. Iviengu anyan sifwe. Be nyame se be tobono. Ye ko bali. Be yi wasi. Be wo kondi be. Quand vous savez me ko be enti asiwa. Be wo so souvie. Amen. On il est nous. Wa e ma groupe moi nya so nu. Vi ma ele foi papa ite. Il n'a aucun soin idiot. Je me dis, il est Bible, il n'a aucun soin idiot. Voyez des noms. Il cousumai. Bible c'est que jo. Ça fasse couilla. Dans ce lika, au kesu, au ticket, via au torsu, au ticket, ou à couissa. Quand on soit que bali moi, paye à l'empa, ya son nom. Oh, mais c'est à son nom à kakin denkan. Sans be ya, je veux dire, dis-moi, dia fouet, à fouet, sans fouet, na fouet, nous. Il était on n'a pas gonti au plein, na fouet, moja. Il était n'a pas gonti au plein. Après, il dit qu'on soit bali, oh, mais c'est à son nom. Sans vieux, on n'y a pas de dimanche. Sans vieux, bon, ni chibe dimanche. Sans vieux, ni on dimanche. À son nom. Patani da son nous be bobeun yeke gubunga beti pasteur gubunga beti nyamendene yo anga mti nyamendene amle so tie hallelujah ok benga mo be le fait nyamendene so sou betombe make blo fanza ke rebelle benga meti rebelle beti rebelle beti Jésus imamu hallelujah floa ignosu na ka beti ke fa insansu. Il y a que bois banflin, beli likenga, befa kikiri, floa insansu. Ntili likebo betike nessa. Benukun bo inu fasan ke oselike bla. Nya nekmango ble kuyawe. Ensa mkele le ibone ke betitri. Te ke betike insansu on yena ne bango betitri yawe. Iwa yeah, ntidi strankun ine like nabo betike transa be afienle o se de ke avie kilo kun denier kun ye 11 kilo kun nsan denier kun sangue ngonizan na osa okambe alléluia. Ok, c'est le kabe betike le foi sansu moi on n'a ni pango ble titrikun on s'en otisu towe o sanu towe il faut nous le que balance tikeli ki be fa suzolike okun towe son o sanu okun towe sonu iwon ozwon avie kilo kun denier kun 11 kilo 100 denier kun. Il faut que c'est que avie kilo kun 11 kilo 100 kun ande kun nyon. On regarde que petit que fa insansu sa tensu we wa façon wa pakati ata diore. Alléluia. Otike c'est que il sous on la kalakabe insansu obobu benu inyansu obobu benu insansu wa façon wa pakati ata diore. Yes, c'est l'amonia. Et masu. Kak mason sain. Wa sonu wa kakia ta diore dans tram même bon. C'est que besoin Jacques Béji tricot.
prophétie otasu be yiluku prophétie otasu ipa bo be yenti be be yimondri prophétie otasu la kalaka be otikese asoro wakati atadule be itani be jiflua hallelujah like pa kutoma yima yande be suyo otika satan wa fasonu wakati atadule yesam kanjo wa wemu be wuma wa we sankuno fite ko ufle no inu a Jésus asenso le ku Jésus olu nyame so no ba fata aja mi so ba kaja atadule na Jésus wa no be anumamu afon be fangble fa bobe won be kedike nyame iso fa be fa nyame sere so ama kaja atadule jo ible wa kuma wa bayiku ande nyame iswan wakati atadule mlumlumlum ya no singa klamwa be kwasonu bebe ikele kise kerie dole kerie mla kerie we kerie ya kerie fue kerie mla kerie i mongle otila kalakale ne be fa disamesika amen be flavie que Jésus moniba Jésus ngabe wila la ndebete mari modiba alléluia kenga Jésus keni wa wenga moko dali pante ko kene be kundeli fwe Jésus moni boti kini non ande kebe ko Jésus moni ba e ba jisikam pamabe alléluia ngatingwe ata dia son non bien faire des moissons et ça me simangole amen yeah baba ba face madame bakun anze kakao bakun be won to kudokun nga to kudokun nyon kudokun san be le be ko to man bakun je kudokun ya nyon ok ise kan ko ni fan blé alléluia donc iwan que be tike fois il sansu Satan wa façonu afa kati atadi le mumum ikpa ma se aso nbo no be no tontin amen fueken basu ekun senga jo iwan ye ntiri so kunne like na bobe tike nan sas betike su ya fiele o se dike avie kilo kun denier kun ye os kilo 100 denier kun sangue ngoni zan na osakambi yo le ke ngoni zan ne be le fwe ngo yo le nyamie wa we nzan yo le nga bible fa que révélation bo le sanga nyime tike su Christ jo sanga moti nyamie wasa bo nyamie tike so akrika ti nyamie wa Jésus widu manu bo nyamie de rein bo nyamie wenu o atanga dile okwadi mavie sanga elen okwai mavie amen ye satan nyamie tanda o satan kania no sakan ngoni zanfwe sa do ata no sakambe sa no sakambe amen ite men katile sa be so sai katile o mo fe ajakundwe le kati ngoni zan hallelujah aole so ka bebe diba ta so mo be la ka bebe ngi soñ ajakundwe le amnia bleve du sa be ngwe nyame sa ba so no ovra o so asemi masamu no be am envelope na o sere wai so o sere antinyo kodo ka au sa sere kun kodo kun jibo kodo kun buru se o sere anti buru kodo kun yakun so sere anti 100 ande kodo kun 100 te so si kasa va ola envelope nu hallelujah ngame ko abeti pre la kun vie nyame san ande wa tok ba hobali oli elo iwan oso ande ko ba nyame ayatre iwan samon be klabe be wa fem be fa wali enveloppe no na ka ba fa wali enveloppe ne be fa be sika be fa wali sin ka fa ska wali sin
o fam le pa ko ko jo ko wasungo o srenya mien na wale o sanga klele o lakino jama momie ngoliwa kenyesai besa ngolisa kenyesai besa que ça me plus besa écoute enveloppe pour paquet au calevier ça me si kakna before lan c'est club de mesu ba fama ka so no vieli wa flemi oni ni envie mu ya yi kan e fa membo che o fa kan fa le poste nous o ko sinke enveloppe no le amona am gom kutrezu enveloppe le o gwa so le ti le kuna mai sana magu webro samolo be o be buka enveloppe wa o prophète yi kan no c'est enveloppe o wa mi so alo a violinga ye wongwe ngo oni zan no sakambe yo oba olo bo ison demu iso samu akromabe iso samu o soma anwenu iso samu ka nwa kwa tramai anko timana wlen kan ze masame bonzo wa kan me same se kasima nyamie be so ka ti rebelle no ya atingo ni zan alléluia manyamie o kai Jésus yudume no e va kanizan no ka petit que fois il nansu na npa ngo ba le sen oti zwenzwen o ma sango tisu be fleke vie on blolo osuisu fueke e yayiku ye samge sanga mo se o won sa violon o flay e numéro o wole o flay je demande mo so amen sene esa nyamia anangama ilo ase e odoma etan e kan vodoma aiso atitimi fue atikra fue ngule mulie ndeba akankliye o e fe otina wole yo mamomo betin de soins betin de soins mon soeur est trembesu ba on gen trembesu ba juju en trembesu bokwa en trembesu songo tupake vie su botin de mo kala Dieu Jésus to meno sanga isati miawa sanga febie wusu sanga wa stretch sanya melele bo savie su bo inwa jama bo tinde ngo mo konde to na wole me inde isa so inwa ja Jésus to mano afti bleka senganu sanga ba ke Daniel ba ka ke Jean yenge no aja ngo denga fo fio nyamie on benga be tire be façon sans tizo façon be paja on benga be tindenga be fasu mo timi o trambesu mo sukale o trambesu gegwele o ebedie la lo dile mo trambenoa je demande moi ça amen